Blue. Tadada. Super low-bat na ako. Tapos blue, mga ansi. Wait lang. Yung mga naghahanap kanina, nag-disappear na sila. Next, mga mami, color black. Black. Ayan siya. Mga mami, bago pa rin to. Size na to, medium to large, itim. Bago silang lahat. Huwag kayong mag-alala. Medium, semi-large, itim. Itim ng kahapon. Tinanggal ko lang yan sila sa plastic. Next, mga mami, color pink. Pink. Small semi-med butterfly. Small semi-med coded butterfly. Ma'am Alana, yours na po. Butterfly, small semi-med. Pink siya, mga mommy. Butterfly. Next, mga mommy, color black. Very basic. Black. Small med si black. Mga mommy, ganun yung style niya, ha? Small med, good, black. Butterfly, Ma'am Lile, yours na. Code is black, small med. Next, mga mami, small to semi-large. Small to semi-large. Code bago. Code bago. 130 pesos. Ma'am Marlene, yours na po. Code is bago, small, medium, semi-large. Bago, ng kahapon. Ma'am Amy, yours na po. Konti lang to, mga mami. Next, this one is white. Maganda to, mga mami. It's a crop polo. And color white. Cutie. Small med. Good. Cute. Para kayo bumili sa Uniqlo. Social. Small med. Good. Cute. 130 pesos. Ma'am Robin, yours na, Ma'am Robin. Next, white. Ito si white, very pang office to, mga madam. Ganda niya. White. Small med, good puti. Small med, good puti. Gusto niyo ba suotin ko? Kaso bago eh. Small med, puti. Next, mga mami, small, medium, semi-large. May tali yan sa likod. Okay, code blue. Code blue. Mga mami, stretch talaga mga knitted, ah. Mukha silang maliliit, pero they're very stretchy. Kung mahilig kayo sa knitted, alam nyo yan. Code is blue. With them, Marlene, yours na po.